आउ थरे मु आपण मानंकु ओडिया सब स्कूल पाठ मु स्वागत करुछे। बंधु जेमिति कि आमे केते सप्ताह धरी द्वितीय विवरण पुस्तक उपरे आलोचना करूछु, जहाँकि मौसांक द्वारा लिखित। एही पुस्तक कहा जाओ अछि चुक्तिनामा पुस्तक। एही पुस्तक इस्राएल प्रजा मानक ईश्वर दास मोशा तांको शेष वार्ता। ताले चलंतु बंधु आजिर पाठ आमे ध्यान करिबा। जेपरिक गत सप्ताह आमे आलोचना करिथिलु व्यवस्था एवं अनुग्रह। मु आशा करुछि एही सब स्कूल पाठ द्वारा आपण माने आध्यात्मिक जीवन रे उन्नति करुछंती आ आध्यात्मिक जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त होछंती। ताहले चलंतु एही सब स्कूल पाठ आरंभ करबा पूर्वे आमे एक छोट प्रार्थना करबा, ईश्वर को सहाय्य मांगिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेममय दयार सागर जीवन दाता, धन्यवाद अर्पण करुछु प्रभु। वर्तमान जो समय आमानंकु दैयछ तुम से ही सब स्कूल पाठ पढ़िबा पाई प्रभु, तुम से ही पवित्र आत्मा द्वारा आमानंकु परिचालन कर। जेपरिक जहाँ जहाँ आमे पढ़िबु, जहाँ जहाँ आमे शिखिबु, जेपरिक आमे आम दिन दैनिक जीवन रे एहा व्यवहार करि पारिबु। आमानंकु आशीर्वाद कर, आम पाप सबु क्षमा कर। आ परिशेष जेबे तुमे तुम से ही सहस्रदूतंक सह आसीबे सेते बेले आमानंकु एक वासस्थान दे बोली त्राणकर्ता प्रभु जीशुंक मधुरमय नाम रे एई छोट दीक्षा मांगु अछि, तुम ग्रहण कर। आमेन। बंधु जेपरि कि गत सप्ताह आमे शिक्षा लाभ करिथिलु बा पाठ करिथिलु व्यवस्था एवं अनुग्रह। आउ एही सप्ताह आमे आलोचना करुछु जीवन बाछंतु बा बाछिबा, भल मंद टू बाछिबा, उत्तम खराब टू बाछिबा, जीवन मृत्यु बाछिबा। एही परि आमानकु एक स्वतंत्र इच्छा आमानकु प्रदान करा जाई अछि, जहाँकि जबरदस्त करा जाए ना। आमे जेपरि एक स्वतंत्र भाव रे बाछि पारिबा। ताले चलंतु आमे आगो को बढ़िबा। आ आगो को बढ़िबा पूर्वे चलंतु एक महिला को कहानी विषय आमे आलोचना करिबा। एही कहानी रे आमे पावछु एक 22 वर्षर महिला जे कि एक मारात्मक रोग रे आक्रांत होइथिले। ताहा आमे कहूछु मस्तिष्क ट्यूमर बा ब्रेन ट्यूमर, जाकि आधुनिक औषध समस्त चमत्कार सहित मध्य एही रोग अपरिसाध्य पर्यंत किछि करा जाई परिबो नाही। किंतु एही युवती बा एही महिला जहार नाम होछि सांडी, से मरिबा को चाहू नथिले। तेनु तांको मनरे एक योजना आसिला। सेही योजना थिला जे से मरिबा परे तांकर मस्तिष्क बा तांकर ब्रेन से गुड़ा को एक कोष गुड़ी को संरक्षण करिबा आशा रे तांको मुंड को एक गभीर फ्रिज तरल नाइट्रोजन रे रखा जिवो एवं सेठारे यह अपेक्षा करिवो 50 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष। एही आलोचना रे जे
भविष्य रे किछि समय पर्यंत जेतेबेले टेक्नोलॉजी यथेष्ट उन्नति हेब जहा द्वारा न्यूरल संयोग द्वारा गठित ये जो ब्रेन बा मस्तिष्क को एक कंप्यूटर रे अपलोड करिवे जहा द्वारा सांडी बंची पारिबो बोध हुए सबुदिन पाई से बंचिबो। बंधु यह एक दुखर कहानी के कारण यही महिला मरिबा को जाऊ नथिले बरं से केउठारे जीवन आशा रखिथिले से जानि नथिले। हाँ अधिकांश लोके सांडी परी बंचिवा पाई चाहुछंती आमे भी बंचिवा पाई चाहू किंतु से एक पथ बाछिथिले जहा शेषरे निश्चित भाव में काम करिबो नाही। बंधु एही सप्ताह जेहेतु आमे द्वितीय विवरण जारी रखिछु आमे जीवनर पसंद एवं जीवन बाछिबा पाई आमको दिया जाइथिबा सुजोग देखिबा यहाको सही सत्य बाछिबा जहा ईश्वर जीवनदाता एवं स्थायी दयालु भाव रे प्रदान करिसंती। आमे भल भाव रे जानिछु मोसा इस्राएल को दुईटी रास्ता प्रदान करथिले गोटिए जीवन को आगे नेबा पाई अन्यटुई मृत्यु को नेबा पाई। से कहिले आज आम पाखरे समान विकल्प अछि सेही परि द्वितीय किंबा चतुर्थ विकल्प अछि मात्र निष्पत्ति नेबार एक गुरुत्व किंबा आमे केवल प्रवाहित जाई परिबा। बंधु द्वितीय विवरण जहा जो वार्ता में पाओछु ताहा होछि स्पष्ट परिष्कार यह होछि एक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जहा ईश्वर को द्वारा परामर्श दिया जाउछि मोसा को द्वारा से मानकु एही परि परामर्श दिया जाउछि जेपरि से माने जीवन बाछिबे आउ एही कारणरु मोसा से मानकु कहउचंती तेनु तुमे जीवन बाछ बा बाछंतु। बंधु सेही विकल्प आज भी आमानक मध्यरे अछि आमानक मध्यरे भी सेही दुईटी विकल्प अछि जीवन आगे अछि मृत्यु भी अछि एही दुईटी रे आमे काहाकू बाछिबा सेही स्वतंत्र आमानकू दिया जाइछि जेपरि कि आमर बाछिबार क्षमता एही बाछिबार क्षमता रे कोनोसी मध्यस्थ भूमि नाही मात्र दुईटी विकल्प आउ एही दुईटी विकल्प होछि एक सहज पसंद आउ शेष रे आमर निष्पत्ति आमे जहा निष्पत्ति नेउ सेही निष्पत्ति उपरे ताहा निर्भर रखे ताले बंधु आम बाछिबार क्षमता जेपरि आदि पुस्तक 2:16-17 आमे पाउछु ता पूर्वे जदि आमे देखिबा जेबे सदा प्रभु परमेश्वर कहिले चलंतु आमे मनुष्य को अपना स्वरूपे गढ़िबा और से सदाप्रभु परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूपे अपना प्रतिरूपे गढ़िले निर्माण कले और निर्माण कला परे एक सौंदर्य एदन बगीचारे से मानकु रहिबा पाए स्थान देले देला परे से मानकु भी कहिले कि एदन रे जिते गछ अछि से गछ फल तुमे खाओ आ सदाप्रभु परमेश्वर से मानकु सतर्क बाणी दे कहिले कि एही एदन मध्यस्थरे एक सद ज्ञानदायक वृक्ष फल अछि
आउ सेही फल को तुमे खाइब नाही, सेही गछ पाखकू जीव नाही, जदि तुमे सेही परी करिब नितांत मरिब। बंधु जेपरी आदि 2:16-17 कहे, मात्र सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल भोजन करिब नाही, जेहेतु जो दिन ताहा खाइब सेही दिन निता मरिब। अनंतर सदाप्रभु परमेश्वर कहिले, मनुष्य एकाकी थिबा भल नुहे, आम्भे ताहा निमंते ताहार अनुरूप सहकारिणी निर्माण करिबा। बंधु पृथ्वी रे अनेक प्रकार जीव अछंती। वन्य पशु अच्छी जहाँ आम कहूँ वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल अच्छी जहाँकि गृहपालित पशु, ता बादे अनेक अनेक पशु अनेक जीव अच्छे। आ पवित्र शास्त्र बाइबल रे आमे पाउछु एही जीव मानकु काहाकु भी सही परमेश्वर सतर्कवाणी दे कहलेनी कि तुम्हें खाली यही फल खाओ बा यही घास खाओ, से मानकु कहि नांते। आ से मानकु बाछिबार स्वतंत्र भी दे नांते, मात्र मनुष्य को एक नैतिक निष्पत्ति नेबा पाई प्रदान करथिले। मन रखंतु, जेते पशु जेते जीव आम यही पृथ्वी रे निज चक्षु द्वारा देखु पारुछु, से ही पशु मानकु केबेले पवित्र शास्त्र बा कौनसी शास्त्र रे भी कहेनी कि सही परी जहा कि मनुष्य को कहा जाइतला सही परी से मानकु कहिले। मात्र पवित्र शास्त्र रे आमे पावछु आ अन्य शास्त्र भी आमे पावछु कि मनुष्य को ही सही निष्पत्ति नेबार प्रदान करथिले। बंधु ईश्वर पशु मानकु केउ खाद्य खाइबे ताहा बाछिबार क्षमता देई नथिले, परंतु आदि 1:30 तथापि मनुष्य को एक निर्दिष्ट फल खाइबा को बारण करथिले एवं अपमानना करिबा रो परिमाण विषय से मानकु भी कहिथिले। जदि से माने सेही कथा न मानिबे, तांको कथा जदि न मानिबे, तार परिणाम विषय भी से कहिथिले। जेपरि आमे आदि पुस्तक 3:22 रे पाउछु, आदम एवं हवा से माने मृत्यु को बाछिले, से माने अपमानना कले एवं जीवनर गछ को प्रवेश हराइले। बंधु सदा प्रभु परमेश्वर से मानकु सतर्क देई कहिथिले, जो दिन तुम्हें सेही वृक्षर फल खाइब नितांत मरिब। आउ से माने सेही मृत्यु को बाछिथिले। आमे भी मन रखिबार अछि जे सेही एदन रे जीवनदायक वृक्ष भी थिला। आउ सेही जीवनदायक वृक्ष खाइबार बा जीवन गछरो फल खाइबार जो सुजोग से माने पाइथिले, से सुजोग से माने हराइथिले। हाँ बंधु, आमे माने मध्य सही परि परमेश्वर मानकु दुई विकल्प से दुई विकल्प आमे केउटा को काहा को बाछिबा ता आम परे निर्भर करे। आदम हवा से मानक सम्मुख रे सदाप्रभु परमेश्वर दुईटी विकल्प रखिथिले। से दुईटी विकल्प होची एक जीवन एक मृत्यु। से माने मृत्यु को बाछिथिले, आ जेबे से माने मृत्यु को बाछिले, से माने से जीवनदायक वृक्षर फल खाइबार से सुजोग से माने हराइले। मात्र मन रखंतु, से सुजोग आमानंकु जीसु ख्रीष्ट द्वारा प्रदान करा जाउछि। तथापि सेही निष्पत्तिर परिणाम पाई मानविकतार
ଭାଗ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ହସ୍ତପେକ୍ଷ କରିଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜୀବନର ଗଛକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ସୁଯୋଗ କଳ୍ପନା କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନ ବାଛିବାର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଏହାର ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟମ ଭୂମି ନାହିଁ। ଯେପରି ଆମେ ଜହନ 5:12 ପାଉଛୁ, ଜହନ ଲେଖନ୍ତି ଏହିପରି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। କେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଜହନ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଯେ କେହି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ପୁତ୍ର କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ଆଉ ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଜହନ 5:12 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ବାଇବଲରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଆମେ କେବଳ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବାଛିବା, କେବଳ ମନ୍ଦ ଏବଂ ସଠିକରେ ବାଛିବା, କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ଭୁଲରେ ବାଛିବା, ଏହିପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଅଛି। ତାହେଲେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ମଧ୍ୟମ ଭୂମି ଅଛି କି? এই ଦୁଇ ବିକଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଭୂମି ଅଛି କି? ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏକ ସମୟରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବା। ହଁ, ଆମେ କେବଳ ନିରପେକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା କି? ଯେପରି ଏହି ନିରପେକ୍ଷରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବା କି? ଯେପରିକି ଜହନ ଏହି ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେବେ। ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିବା ପରି ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଉସା କହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନ। ଯେହେତୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ଭୂମି ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଜୀବନ ବାଛୁଛ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛୁଛ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବ। ଆଉ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଲାଗୁ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା, ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାହା ଆମେ କହୁ ନର୍କକୁ ବାଛୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଯେପରି ସାବତ ସ୍କୁଲ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି କୌଣସି ମଧ୍ୟମ ଭୂମି ନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ହେବ କି ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପରୁ କାହାକୁ ଆମେ ବାଛୁଛୁ। ମଉସା କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନ ବାଛନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଯାହାକି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 30:15 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମଉସା ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପରୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଓ ମଙ୍ଗଳ, ପୁଣି ମରଣ ଓ ଅମଙ୍ଗଳ ରଖିଲି। ଜୀବନ, ମଙ୍ଗଳ, ମରଣ, ଅମଙ୍ଗଳ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖୁଅଛି। ମଉସା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ
एक विकल्प रखुଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳ ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଯଦି ଆମେ ମରଣ ଅମଙ୍ଗଳ ବାଛିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ମରଣ ଭୋଗିବା। ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭଲ ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଯେବେ ଜୀବନ ଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଦାନ ବହୁତ ସରଳ, କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଭଲ ଏବଂ ଏନୁ ଜୀବନ, ଦୁଇ ମନ୍ଦ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ଭଲ ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 30:16 ପଢ଼ିବା, ଏହିପରି ମୋଶା କହନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ, ଏକ, ଦୁଇ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ, ତିନି ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଓ ଶାସନ ପାଳିବାକୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ତାହା କଲେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିବା, ତାଙ୍କ ବିଧି ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଶାସନ ପାଳିବାକୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି, ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ପାଳିବା, ତାହା ଯଦି କରିବେ, ତାହା ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଓ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦେଶ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିଧି ଶାସନ ପାଳିବା, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ଗାଁରେ, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁ ସହରରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେହି ସହରରେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିକଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପରୁ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ତୁମେ ବାଛିବ। ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଅଛୁ। ଯେପରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ଲୁସିଫର ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସେନାପତି ଥିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବାଛିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ। ଶୈତାନ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛିଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାନବ ଜାତି ବି ଏହି ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପରୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବା ଲଢ଼ୁଛି। ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ପାଉଅଛୁ କି ଆମେ ଜୀବନ ବାଛିବା। ଆଉ ଜୀବନ ହେଉଛି ଯାହାକି ଅନନ୍ତ, କେବେ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଜୀବନ ବାଛିବାର ଏକ ସହଜ ପସନ୍ଦ, ଏକ ସହଜ, ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 30:11 କୁହେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ତାହା ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ନୁହେଁ କିଏ ବା ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କଠିନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ସହଜ। ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକଳ୍ପର ପରିଣାମ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମାନିବା କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅପମାନ କରିବାର ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ,
यह द्वारा आम जानीपारू जे जेबे ईश्वर को मानिबा आमे बंचिबा, जदि आम ईश्वर को मानिबा नहीं तार परिणाम आम जानू। शैतान को जब आम मानुचु आम तार परिणाम भी आम जानूछु। एथिजोगु परमेश्वर आम सम्मुख में दुईटी विकल्प रखिले। आ यही विकल्प मध्यरु एक हूँ बहुत सहज, ता हूँ ईश्वर को बाछिबा। बंधु मन रखंतु जे ईश्वर मध्य आम को एक ग्यारंटी देइछंती। सेही ग्यारंटी होछि जेपरि आदम हवा को सेही दिने आदम हवा मृत्यु होई नथिले, मात्र से माने किपरि सेही जीवनदायक वाक्य जीवनदायक वृक्षर फल खाई पारिबे सेही सुजोग से मानकु प्रदान करथिले। जेपरि कि या पूर्वे आमे देखिथिलु सेही सुजोग कहा द्वारा प्रदान होइतिला, यीशु ख्रीष्ट द्वारा। यार कारण होछि कि आम परमेश्वर सर्वदा आमानकु क्षमा करने को द्वितीय सुजोग देवाको इच्छुक। आमे बेले बेले कही थाओ थरे तमे भूल करिछ, द्वितीय थर भूल कले क्षमा करिबो ना। आम परमेश्वर होछि क्षमार प्रभु, स्नेहर शील। से जते थर आमे भूल करि थाओ से भूल क्षमा करिबा पई परमेश्वर इच्छुक। जेपरि आदम हवा भूल करथिले सेमानकु सेठी विनष्ट न करी आदम को द्वारा जेपरि से माने कृष्ण को द्वारा जेपरि से माने से जीवन वृक्ष को प्रवेश करि पारिबे सेही सुजोग से मानकु प्रदान करथिले। बंधु आज भी सही परमेश्वर आमानकु जेते भूल कले भी जेबे आमे ईश्वर को ठारू जाई क्षमा मागो, ईश्वर आमानकु क्षमा प्रदान करंती आउ द्वितीय सुजोग दियंती जेपरि कि आमाने मध्य सही जीवन वृक्षर फल खाई पारिबो। अपर पक्षरे एही निष्पत्ति नेबा सहज अटे। ईश्वर आमको एते भल पाआंती बंधु जे से तांको भल पाइबार सहज एवं प्रतिक्रिया से जहा पसंद करती ताहा करिबा सहज। जेपरि कि आमे जॉन 3:16 रे पाओ कि एही परि पाओ सुंदर भावरे जॉन 3:16 रे कहे, मु पढुछि सुनंतु। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले, जेपरि जे केही ताहाकठारे विश्वास करे से विनष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हुए। बंधु जे केही ताहाकठारे विश्वास करे से विनष्ट न हो अनंत जीवन प्राप्त हुए। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले, केते प्रेम कले एडे प्रेम तार आमे ताहाको आमे वर्णना करि परिबा नाही। ताहांको प्रेम जोगु परमेश्वर आमे जेते थर भूल कले भी से भूल को क्षमा करिबा पाई प्रस्तुत अछंती, इच्छुक आओ आमानकु द्वितीय सुजोग देवा पाई से प्रस्तुत अछंती। केड़े सुंदर भावरे जॉन 3:16 रे आमे जॉन केड़े सुंदर भावरे कहू अछंती, ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले आ से प्रेम जोगु एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्ट को एही जगत को पठेइले। आ यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे कोन गले आम पाई जीवन दान देले, जेपरि तांको मृत्यु द्वारा आमे जीवन प्राप्त होई परिबा, जेपरि तांको बाधा तांको कष्ट द्वारा आमे सुख जीवन रे रही परिबा। आओ सेथि कारणरु जे केही तांकठारे विश्वास करंती ताहांकठारे यीशु ख्रीष्ट त्राणकर्ता बोली ग्रहण करंती से माने केबे हेले नष्ट हेबे ने, कारण से माने यीशु ख्रीष्ट को बाछि छंती। आ यीशु को बाछिबार माने अनंत जीवन प्राप्त हेबा। बंधु एही कारणरु आमानकु यीशु को बाछिबार एक सहज विकल्प आमानक सम्मुख रे अछि। ईश्वर कौन पसंद करती ताहा जानिबा मध्य बहुत सहज, कारण से कौनसी
रहस्य नुहे कारण यह बाइबल स्पष्ट भाव में लिखा अच्छे। बंधु आमे यह किसी रहस्य नुहे बाइबल स्पष्ट रूप से यह आमे पाउछु कि जदि आमे जीशु ख्रीष्ट को बाछुछु तांको आम त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिछु यह स्पष्ट जे आमे जीवन को बाछिछु। कौन आपण माने से ही जीवन को बाछिबा पाई इच्छा करूछंती कि जहाँ आम सब स्कूल पाठ द्वारा आम को प्रदान करा जाउछि। ताले एही जो विकल्प रो आमर अंतिम निष्पत्ति एक गुरुत्वपूर्ण। जदि आमे जीवन बाछु आम निष्पत्ति उपरे निर्भर करे, जदि आमे मृत्यु बाछु ता भी आम निष्पत्ति उपरे निर्भर। जेपरि द्वितीय विवरण 8:19 कहे आओ जेबे तुम्भे सदाप्रभु आपणा परमेश्वर को पासरिब और अन्य देवता गणर पश्चातगामी होई सेमानक सेवा करिब और सेमानक प्रमाण करिब तेबे मु तुमानक विरुद्ध आज यही साक्ष्य होउछि जे तुम्हें माने निता विनष्ट हेबा। जेहेतु सदाप्रभु परमेश्वर कहती मु से ही प्रभु। जदि आमे यात्रा पुस्तक 20 कहती कहे कि कौन सी देवता मो सम्मुख पूजा करती ना कि जेहेतु मु ही से परमेश्वर मु ही जगत को सृष्टि करुछि। और मोसा ईश्वर को दास इस्राएल प्रजा मान सम्मुख यही कहते जे जदि तुम्हें पासरी जाई अन्य देवता गणक पश्चातगामी होई सेमानकु सेवा करिब और सेमानकु प्रमाण करिब ताले सेही सदा प्रभु परमेश्वर तुम विरुद्ध रे एक विनष्ट बार्ता आसिब से तुमको विनष्ट कर। बंधु महान संघर्षर पूजा होची चाबी बा महान विवादर पूजा होची चाबी। वर्तमान आमे से ही महान संघर्ष समय बास करुछु। ईश्वर होचंती एक ईर्षा परायण ईश्वर जहाँ आमे द्वितीय विवरण 5:9 पाउछु। तेणु से आमर पूजा को कहा सहित किंबा अन्य किछि सहित बांटिबा को ग्रहण करती नहीं। ताही नुहे जेतेबेले आमे ईश्वर परिवर्ते क्या किंबा किछि पूजा करू आमे मंद एवं मृत्यु बाछि थाओ। एक प्रतिछवि आगरे पूजा प्रमाण करिवार अपेक्षा अधिक ईश्वर उपरे थिबा लोकंको कर्तृत्व ग्रहण करिबा मध्य पूजार विषय। बंधु यह शेष समय घटिब जेतेबेले पशुर प्रतिछवि ईश्वर नियम विरुद्ध रे एक प्रमाणिक चिन्ह लागू करिब आउ आम माने से ही समय बास करुअछु। आमे से ही शेष समय बास करुअछु आउ से पशुर छवि वर्तमान आमे देखि पारू। ईश्वर नियम विरुद्ध रे एक प्रमाणिक चिन्ह से लागू करिब आउ बहु शीघ्र आसीब। एही लागू मध्यरे काहाको आमे बाछुअछु आम अंतिम निष्पत्ति उपरे निर्भर करे। तथापि एही निष्पत्ति से ही मुहूर्त पाए संरक्षण नुहे। बंधु वर्तमान जो निष्पत्ति आमे नो एही निष्पत्ति को आम जीवन सारा नेबा पड़िबो जहाँ आमे नौचु कि ईश्वर को पूजा करिबा किंबा तांको प्रतिदिन अलग रखिबा माध्यम रे आमे निष्पत्ति नेबा यह होछि आम उपरे निर्भर करे। एति जोगु भौणी एलेन जी व्हाइट कहती यहीपरि जे आ मोसा कहती तेनु तुमे जीवन बाचंतु। बंधु भौणी एलेन जी व्हाइट कहती प्रत्येक आत्मार जीतिबा पाई एक स्वर्ग अछि एवं दूरेई रहिबा पाई एक नरक अछि। दुईटा स्वर्ग नरक मृत्यु जीवन। जेतेबेले समस्तंक मामला विचार करा जीव कहार बाहाना रहिबो नाही काहाको नष्ट हेबार आवश्यकता पड़िबो नाही। सेमानंकर राजकुमार ख्रीष्ट किंबा शैतान किए हेबा उचित ताहा सेमानंक निज पसंद उपरे
ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମାନବ ଉପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମ ଉପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସଠିକ ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ଜୀବନ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନର୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାନ ପରୀକ୍ଷାରେ, ମହାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ରୁଶ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁ, ସେହି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି କ୍ରୁଶ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାବରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଯେ ଜଣେ ହଜିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଯେ କେହି ସେହି କ୍ରୁଶକୁ ବାଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଉଥରେ ସେ କହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପସନ୍ଦର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବାଛିବାର ଶକ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତୁମେ ତୁମର ହୃଦୟ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ନେହ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ଆମେ ବାଛିବା, ସେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି କାମ କରାଇବେ। ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହେଉଛି ଏହି ସପ୍ତାହର ପାଠ କି ଆମେ ଜୀବନକୁ ବାଛିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏହି ପାପମୟ ଦୁନିଆରେ ବାସ କରୁଛୁ, ବେଲେ ବେଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଭୁଲ କରିଥାଉ। ଆଉ ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେବା, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାଛିବା, ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ରହିପାରିବା, ଯେପରି ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯେକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେହି ମହିଳା ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ଗଭୀର ଫ୍ରିଜରେ ରଖି, ଯେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଲୋଡ୍ କରି ତାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ଜୀବନଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେପରି ଆମେ ଆଦ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2ରେ କି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମଣିଷକୁ ଆପଣା ନାକରେ ବା ଯେଉଁଠି ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛୁ, ସେଠି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଜୀବନଦାୟକ ବାୟୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଜୀବିତ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଜୀବନ ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଜୀବନ ବାଛିବା, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଛିବା, ଆମଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଛୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଆଶାରେ ଏହି ସାବତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମେ ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବୁଝାଇଲ ତୁମ ସେହି ସାବତ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବାଛିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରିକି ଯେବେ ତୁମେ ତୁମ ସେହି ସହସ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ତୁମ ସେହି ସାଧୁମାନେ ଯିଏକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବୁ ଆଉ ତୁମଠାରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିପାରିବୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆଶା। ସେହି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍।